Então, olá, boa tarde para todos. Eu estou muito contente de estar aqui em São Paulo, de estar aqui com vocês. Para responder a essa sua primeira pergunta, essa história é a seguinte: eu tive que escrevê-la, eu senti necessidade de escrevê-la, porque é a história de uma impressão de algo que eu carregava em mim há muito tempo e sobre o que eu não conseguia falar a ninguém. Eu nunca tinha escrito sobre isso, sobre a minha homossexualidade dentro do islamismo, claro. E é verdade que quando eu escrevi esse primeiro texto, eu me dei conta, né, da importância de criar uma personagem que se parecia comigo e que me fazia falta, tanto no que eu via na televisão, quanto no que eu lia, em tudo que eu lia. E aí eu tive a impressão de que isso não existia, uma mulher lésbica muçulmana na França. E foi preciso que esse livro fosse publicado para que eu me desse conta de a que ponto isso podia e representava mais do que a minha pequena história individual. Isso ia muito além. E crescer com esse tabu foi um fardo para mim. E eu tive a necessidade de reparar essa falta escrevendo. E eu tive a sensação que escrevendo, que ao escrever, eu encontrei um lugar, um espaço para falar de um tema que era tabu na minha vida, que era tabu na sociedade, temas que são invisibilizados, ou seja, tornados invisíveis, pessoas que são tornadas invisíveis, pessoas a quem se nega a palavra. E esse romance, para mim, é um grito de liberdade, é um modo de dizer: eu existo, essa personagem existe, ou seja, eu existo também.
Obrigada pela sua pergunta. Idealmente, eu gostaria de não colocar nenhuma etiqueta sobre o que eu escrevi, nem romance, nem autoficção, nem autobiografia. Eu gostaria que se chamasse simplesmente um texto que eu consegui terminar, um projeto que eu consegui levar a bom termo. E claro que eu quis, né, ao escrever esse romance, eu quis jogar com a autobiografia e a autoficção, de uma certa maneira, fazendo como? Né, pegando o nome da minha personagem e tentando encarná-la. Eu sabia um pouquinho que isso ia colocar certas questões. E eu sabia que a questão da autobiografia é muito presente na França, mas eu penso que em outras paragens também. E é verdade que, discutindo temas tão íntimos e profundos como os que eu discuti, eu queria ir mais além, muito mais longe do que simplesmente contar a minha história pessoal, né, e eu queria inserir isso na grande história. O que é que significa ser uma criança de uma família de imigrantes na França? Como é que a gente se constrói vindo da periferia? E o que que significa ser lésbica? O que significa ser asmática? O que significa ser muçulmana? E essa personagem que eu criei desconstrói a ideia de identidade. Isso vai muito mais além do que simplesmente se nomear. É um modo de se apropriar e conferir a si mesmo uma liberdade total e navegar entre vários gêneros, vários países, várias línguas. E é por isso que eu gostaria que esse romance nem fosse classificado e que cada um pudesse se apropriar como quisesse. Tem gente que viu isso como poesia, e isso também é verdade, porque eu confiro uma importância importante ao ritmo, à musicalidade, mas ao mesmo tempo fala sim de uma autoficção, porque eu mesclo autoficção e elementos autobiográficos, e eu penso que o que é preciso reter é que eu falo de emoções como a cólera, a verdade, a raiva, a vergonha, e é isso que eu quero transmitir às pessoas, é isso que eu espero que as pessoas leiam. Alors, il a mis le mot avec le mot cousin. On prononce mal le mot cousin parce que c'est prononce mal. On n'arrive pas bien à prononcer, alors, mais on a une énorme tendance à se les titres. Les recherches, les études, écrire comment ça se comment c'est là-bas, et comment arriver on parle cette époque-là, par mon arrière-grand-père, amoureux d'un autre homme, ma famille, et c'est par cette interférence de ma vie et de lancer la question c'est comment on parle de migrants et au mot en même temps. On lit les journaux en arabe et en même universitaire, ces gens-là, ils sont nulle part. Alors c'est là que je passe avec votre, par votre sur Fatima. On l'a dans l'histoire, insérer des archives. Ah, en faut de qu'un
Eu penso que o que eu quis mostrar foi, antes de mais nada, o sentimento paradoxal da descoberta da homossexualidade quando ela é adolescente e passar por uma certa vergonha que ela sente, a menina sente, muito forte, não porque ela é lésbica, mas porque ela é a única a ser lésbica, porque ela tem a impressão de que ela é a única a ser lésbica. Vem daí a vergonha. E o fato de que em casa ela não pode falar disso. E ela se dá conta de que é impossível ser lésbica numa família muçulmana. Naquele momento ela pensa que é impossível. Então tem esse tabu que ocupa todo um espaço e que faz que ela se sinta envergonhada, sem um lugar dela, não como as outras pessoas, e a impossibilidade de falar nem na escola, nem com os amigos, em lugar nenhum. Então, essa solidão que eu quis explorar no romance e mostrar a que ponto a gente não dispõe de ferramentas, voltando à questão da representação, a gente com frequência é representado por outros e com frequência visto pelo olhar dos outros. E eu quis me apropriar disso, eu quis mostrar o que é ser lésbica de dentro para fora, no interior, na imigração muçulmana, e qual pode ser esse caminho, esse percurso, e mostrar que a gente não fica só com essa vergonha. Claro que há uma tensão relativamente à sua religião e à sua fé, mas há uma crise de distância, pouco a pouco, no romance, que faz que eu pense sobre, eu não vou dar um spoiler aqui sobre o fim, mas há uma certa delicadeza, uma certa reconciliação com a figura materna, com a mãe. Então, essa discussão do coming out, de ter que dizer, né, de sair do armário, né, isso pode ser de outro jeito, isso pode se fazer no silêncio, pode acontecer, se fazer numa certa forma de reconciliação. E eu queria dizer também que é possível ser homossexual sem ter necessidade dos próprios pais, forçosamente em alguns casos, e eu quis mostrar essa história. É um pouco paralela, né, a outras histórias que a gente tem também, e eu quis, sobretudo, dizer que, por vezes, a gente tem o direito de não escolher e manter tudo, manter a fé, manter a religião, manter o amor pela mãe, manter o amor por outras mulheres, e, de uma certa maneira, eu espero poder ter transmitido uma certa serenidade no final. Solitude, mélancolie par cette peur. Je pense que si j'arrêtais à envoyer l'amour, mon ami, c'était la grande question. J'aurais perdu tout ça. Ça aurait été un roman de plus sur la découverte et même vis-à-vis de la société. Moi, à ce moment-là, dans d'écrire un roman historique fermé, hein, c'est cette liberté-là, de la construction de l'identité de quelqu'un qui est homo, mais c'est pas forcément faire comme ça d'avance. Je pense que dans l'histoire de la sexualité en islam, c'est très fort. Et même la rencontre avec les sociétés européennes, ça c'est voir la sexualité. Fatima, à vous de me corriger, je pense qu'il y a une tradition de poésie homo-érotique, de texte homo-érotique, et dans le cours, vers cet acte, cette transformation de la sexualité en maladie, des choses de maladie, très récent. Je veux jouer un peu avec ça. On ne se pose jamais la question, c'est qui moi, pourquoi je suis attirée par mon ami, qu'est-ce qui va se passer pour moi. Je voulais pas ce genre de problème. Le problème, c'est pourquoi je dois aller au Brésil, comment je fais charrière dans le temps, comment je vais faire au Brésil, comment je vais résoudre mon caché au passé, plutôt un projet politique, allier ça dans notre islamisme et l'homosexualité. Voilà le biais politique. Un autre sujet à travers ce livre, l'immigration.
arabes chez nous, même si quand ils sont venus, il y avait une question, moi, pas d'accueil, chose. Arabe, c'est blanc, quoi. Jamais qu'ils sont nés ni rien. Alors, face à leur fermé, à la question de racisme, alors, on parlait comment de bien apparaît. Eu penso que isso passa no meu romance por muitas passagens escolares. Por exemplo, o racismo estrutural na escola, da educação nacional pública, não é? Na França. Isso passa, por exemplo, pela anedota do preparo, né, prepara para o exame final, a entrada na faculdade, ou seja, toda a questão dos nomes, né? Por exemplo, só porque alguém se chama Fátima, né? Na minha escrita, eu não quis falar somente disso, eu quis dar ao meu leitor e leitora uma cena de racismo sem ter que explicar. Eu quis só apresentar, eu quis que as pessoas sentissem e soubessem por si mesmas. E voltando ao contexto na França, eu penso que eu quero falar um pouco de como o meu livro foi acolhido. E eu constato ainda mais, vindo aqui, a diferença de acolhimento e hospitalidade. Aí isso, para mim, passa a ser flagrante. Eu tenho a impressão que, evidentemente, meu livro deu certo lá, foi vendido, muita gente leu, mas eu tenho a impressão que lá, quando me convidam, o tempo todo, afinal de contas, para confiscar a minha palavra, né? Aquela coisa de a gente te dá a palavra, mas a minha palavra é confiscada, ela martela-se esse olhar racista, né? Sobre mim, sobre o livro, de um livro que se fala disso, e eu me sinto muito sufocada nisso. Sentir esse calor aqui e ouvir de que perguntas abertas, livres, e não só, o seu livro não existiria na Argélia. Ou frases como, é complicado ser lésbica e muçulmana, você devia deixar a sua religião de lado, francamente. Então, eu gostaria que me falassem do meu jeito de escrever. Eu fiquei praticamente chocada, muito surpresa com isso. Na França, eu tenho a sensação também que me pedem o tempo todo de dizer obrigado, França, obrigado a França de me ter feito, de me ter construído, obrigado por nos ter colonizado, obrigado por permitir que nós sejamos o produto dessa colonização, e eu me sinto muito revoltada, na verdade. Então, essa cólera, felizmente, isso existe de um lado, porque isso me permite escrever, e escrever uma certa força para escrever, a mostrar cenas que me põem louca de raiva na vida de todos os dias. Voilà, c'est un moment historique complètement différent, comme vous avez bien remarqué. L'immigration que j'étudie, que je mets en scène dans mon livre, ça se passe avant. Avant, ce système de réfugiés, immigration, c'était complètement différent. Les Arabes, déjà, que vous sachiez, Fatima, on ne les appelle jamais les Arabes. On les appelle les Libanais, les Syriens. On n'utilise jamais le mot arabe. Et quand on parle, voilà, il vient de dire, quand on parle des descendants des Syriens, des Libanais, j'étudie beaucoup, il y a toujours ce besoin ils ont besoin de dire à quel point on a été accueillis et bien accueillis, parce que c'est une colonie riche, d'accord? Mais ce n'est pas complètement ça tout le temps, parce qu'il y a eu de préjugés. On a persécuté quelques-uns, on les appelait les Turcs, d'accord? C'était péjoratif, ça. Toute la mythologie des Turcs, on n'aime pas les Turcs. Pour dire la vérité, comme s'ils mangeaient des petits-enfants, comme on dit chez nous. Alors, c'était un processus assez traumatique pour quelques-uns, et la construction d'un arabe comme blanc au Brésil est historique. Au début, ils n'arrivent pas comme blanc. J'ose dire que la construction au Brésil comme un pays de race blanche, ça se passe déjà par une opposition où ils ne sont pas des gens de race blanche. Par exemple, les Japonais, 19e, 20e, après les Chinois, les Indiens, tout ça, ça s'est mélangé. Ça me surprend toujours quand on va aux archives publiques, parce qu'il y a
casier, quoi. Tout le monde, on dit toujours que les Syriens, les Libanais, race blanche à 100%. Et c'était pas comme ils arrivaient. C'est pas comme ça qu'ils arrivaient en termes de législation, d'immigration dans les années 30, parce qu'on avait une dictature dans les années 30 chez Toulouse. À cette époque-là, c'est pas évident. On a oublié ça, mais il faut pas laisser de côté. Já deu meia hora de conversa. Elle a juste voulu dire qu'ils peuvent poser des questions parce qu'on a déjà épuisé malheureusement une trentaine de minutes. Ça passe vite. Elle montre le petit machin, le bout de papier pour que vous puissiez écrire vos questions. Me entregar faltando 15 minutos na mesa e aí Pour les dernières 15 minutes, bref. voltando então, falando dessa imigração, quand on parle de cette immigration, il y a aussi le rapport avec la langue arabe. Aparece muito no livro da Fátima. Ça apparaît beaucoup dans votre livre, Fatima. Eu entrevistei ela para Et quand je vous ai interviewé pour la revue Bazar, pour la maison d'édition par an, quand on lit votre bouquin, c'est bien. Il y a des phrases très courtes. Moi, je m'appelle Fatima. Il y a toujours comme verset. On parle, c'était presque comme arabe, mais ça fait penser aussi à la lecture du Coran à voix haute. Parce que quand on lit le Coran, par exemple, en arabe, c'est très musical. Parce que la langue arabe est très musicale. Com a língua árabe, se é igual a da personagem. Si vous pouvez nous en parler, de c'est comment votre rapport avec la langue, avec le personnage, s'il y a une perte vis-à-vis la langue, Fatima. Point de vue, rapport personnel avec la langue. Et pour vous et pour Diogo, la même question. Et pour vous, si vous avez fait des études, mais ça c'est pour Diogo, c'est comment le lien avec la langue, avec les immigrés. Eu tenho uma relação com a língua que é conflituosa, porque eu tenho a impressão de que me disseram demais que eu não falava direito árabe, como eu conto, né, a minha personagem, né, também, e hoje em dia eu decidi que não, que eu falo árabe e falo bem. E eu tenho a impressão de ter perdido alguma coisa da Argélia pelo fato de ter partido muito pequena, primeira vez, então eu tive essa sensação que houve um tempo que passou entre a minha família e eu, entre o meu país e o meu, e foi difícil, ainda difícil para mim, descobrir essa Argélia, ficar lá, encontrar o que eu perdia, o que me foi tirado, aliás. E eu tenho a impressão de estar o tempo todo entre dois mundos, né? E nesse romance eu tenho uma espécie de revanche relativamente a essa língua que eu quero integrar no meu primeiro romance, porque foi a língua que eu ouvi em casa. Os meus pais sempre falaram árabe, como a minha personagem. Eu nunca falei árabe em casa, mas, na verdade, eu sempre tive vontade. E agora que eu cresci, eu falo com os meus amigos e eu tenho a impressão que isso me faz muito bem. Então, eu quis, no meu primeiro romance, de atribuir, de conferir esse espaço à minha língua materna. E eu quis também, eu tive esse desejo de escrever não só em francês, mas de navegar entre as linguagens e me apropriar, de uma certa maneira também, da minha maneira, da língua francesa. E, para terminar, eu só quero dizer que eu sou super orgulhosa de ser argelina. Formidable parce que tous ces extraits en arabe qui étaient lus et c'est formidable parce qu'il y a cette connexion viscérale avec la langue dont on travaille. Par rapport à votre question de ces migrants avec la langue arabe, c'est triste parce qu'ils regrettent ça, parce que l'histoire a été, on arrive au Brésil, tout faire pour s'intégrer entre guillemets évidemment. Là, on revient aux préjugés,
ou l'imitation du multiculturalisme. Alors, ils ont déjà décidé que les enfants n'allaient pas parler arabe. Ils allaient dans les écoles arabes. On ne parlait pas arabe à la maison. Et l'arabe est devenu une langue pour de gros mots, hein, pour crier dessus, parce qu'on connaît les arabes. Voilà, ils parlent de certaines arabes, certaines expressions, pardon. Alors, on a oublié la langue. On a gardé quelques expressions. Et sinon, l'arabe, on utilise ça, l'arabe de la cuisine, quoi. Parce qu'on fait toujours la cuisine. Le nom de ce qu'on prépare dans la cuisine qu'on mange. J'adore la cuisine arabe sans parler, mais on a gardé. Quand on parle des descendants, j'ai fait un grand nombre d'interviews dont le descendant me disait, mais voilà les papiers de mes grands-parents, des lettres, et qui disent, je ne sais même pas lire, je ne sais rien, j'ai aucune connexion avec cette histoire, parce que c'était une arrivée traumatique, et la rupture a été brutale avec l'entité. Et les dernières générations réussissent à bien travailler ça. À l'université de São Paulo, j'ai eu un grand nombre de collègues arabes qui essayent de changer cette histoire. C'est récent. C'est quoi mon rapport avec la langue arabe? Je suis amoureux de cette langue. Moi, je viens de l'extérieur. Je n'ai pas toute la complexité qu'il y a à Fatima. Vous avez un étranger qui a voulu apprendre. Des professeurs formidables, mais ce n'était pas quelque chose d'intime, mais c'était une porte ouverte. Même pas une porte, mais un univers. Un univers, toute cette littérature écrite en arabe, de parler aux gens qui parlent arabe, de comprendre un journal. Ça, pour moi, c'est tellement important. C'est ça, je me penche là-dessus, justement, de lire le journal d'époque. C'est un privilège énorme d'avoir accès à ça. Et même plus ce qu'on a publié au Brésil sur l'immigration arabe au Brésil, aujourd'hui, qui a écrit tout ça? Les gens qui ne parlent pas arabe. Ça, c'est un manque de respect vis-à-vis de l'histoire, parce qu'on n'est pas capable de lire et de raconter l'histoire à travers la voix protagoniste de vrais gens. Alors, je pense que dans les 10 prochaines années, on aura une révolution dans l'historiographie. Pour vous, Fatima, comment vous êtes arrivée non? Eu só queria voltar a algo que o Diogo disse. Eu estava aqui pensando, o fato, na França, o árabe não é algo a mais, não é uma língua valorizada. Pode ser valorizada por gente que aprende árabe, mas as pessoas que têm essa língua em casa, isso não é visto como um plus. A pessoa em casa tem aquele problema, não, tem que aprender a falar francês, quem fala árabe não sabe. E voltando à sua pergunta, então, sobre o nome Fátima Das, como eu cheguei a isso, eu escolhi Fátima porque é um nome muito importante no islamismo, é um personagem simbólico, puro, exemplar, um modelo, e eu quis criar um contra-exemplo, criar uma personagem que seja imperfeita, mas à qual a gente chega a se ligar, né? A gente se liga a ela, a gente a entende, que é alguém mais verdadeiro, a gente consegue se identificar com ela. E, ao mesmo tempo, dando esse nome a ela, Fátima, eu fazia que ela carregasse um fardo ainda mais pesado. E eu quis trabalhar, então, sobre isso, o que é ter que honrar e ter medo de decepcionar os pais, de ter que continuar a transmitir essa história. Essa dificuldade também de estar à altura e também como se apropriar desse nome para fazer dele uma força, para transformá-lo num outro modelo, para transformá-lo em alguém mais livre também, talvez. Juste un commentaire sur votre langue arabe en France, c'est anecdotique. Moi, quand j'étais à Paris, et avec une copine écrivaine, dans un quartier, un grand nombre d'Arabes, à côté du cimetière de Carthage. Alors, il y avait un boucher, la plupart des bouchers là où c'est les Arabes, et moi j'ai essayé de lui parler en arabe, il m'a dit bonjour, et lui il était comme ça un peu content,
s'est rendu compte que je n'étais pas française. J'ai dit ensuite que j'étais brésilienne. Il m'a dit, je ne peux pas vous parler arabe. L'arabe, c'est une langue maudite. Ça me permettre. Voilà, ça c'est un détail qui on parle sur le rapport de la France avec la langue. Alors, si on change de conversation, votre livre, Fatima, en plus de la question de la religion, de la sexualité, c'est aussi un livre que je pense que c'est un rapport, un lien d'amour entre mère et fille. La famille, c'est très forte. La fin, je ne vais pas spoiler non plus, mais la fin, on parle beaucoup. Si vous pouvez nous en parler un peu sur Fatima et sa maman, entre les deux, et Diogo, pour ceux qui connaissent les Arabes, qui sont toujours en relation, on sait bien à quel point la famille est importante pour la culture arabe, pour les familles arabes, et ça c'est présent dans votre livre, dans les deux. Si vous pouvez nous en parler. Pas forcément la famille du sang, mais la famille que ces immigrants vont créer à l'intérieur de la communauté même. Eu quis começar o meu romance com a mãe, né, no reino dela, e terminar com a mãe no reino dela, porque eu tive a impressão que tudo partiria disso também. Para mim, a mãe é uma personagem muito importante nessa minha história, e eu tenho a impressão que eu precisei falar do silêncio entre as duas, antes de mais nada, como algo difícil para a narradora, porque ela tem dificuldade de entender o amor que se esconde por trás desse silêncio. Porque a mãe não fala muita coisa, mas ela transmite muito amor, muito afeto através da cozinha, justamente. Ao escrever esse romance, eu penso que eu também entendi isso, que o amor também é uma refeição com a mãe, uma refeição preparada durante horas. E é verdade que na França eu tinha uma imagem do amor materno diferente, né? Uma imagem diferente através das palavras, através do afeto, através de gestos, de afeto. E como eu não tinha isso, eu tinha a impressão que minha mãe não me amava. É muito bobo isso, porque, na verdade, ao escrever, eu também me dei conta de quanto a minha mãe fez em casa, de tudo que ela carregou, de tudo que ela, pelo que ela se sacrificou e de tudo que ela sacrificou e de todo o amor dela. Então, eu fico feliz, né, que vocês tenham lido esse amor, porque ele estava em cada página com ela, mesmo nos momentos de incompreensão dela relativamente à homossexualidade. Eu tenho a impressão que, no final, eu prestei uma homenagem ao que pode ser uma relação mãe-filha, além e fora dessas barreiras de dizer e não dizer, e de sentir que o amor não se esgota. E, sobretudo, eu tinha vontade também de que não se visse só uma mãe que sacrifica pelos filhos na cozinha, mas é o jeito dela de dar. Claro que não passa pelas palavras, mas ela dá muito através da cozinha. E há um apaziguamento, né? Uma paz e uma serenidade que se instala para as duas e entre as duas. C'est vrai que votre livre, pour ceux qui n'ont pas lu, et tout ce dont vous parlez, votre maman, c'est formidable. Mon livre, je pense qu'une des choses que je voulais montrer, que la migration, c'était un projet de famille, et je pense que ça apparaît dans l'oncle qui vient avant, les familles qui se démantelaient. Je montrais ça, comment le village va s'écrouler, quoi. Parce que même les historiens ne reconnaissent pas ça. Même maintenant, l'histoire commence à reconnaître l'impact de l'immigration, comme le Liban. Parce que le Liban, le mont Liban, ils ont perdu un tiers de sa population dans ce moment charnière début XXe siècle. Alors, je vais vous montrer comment sont les gens qui y restent, ceux qui sont restés là-bas. Alors, l'argent sur
la route d'un autre écrivain qui a été primé aussi, mais vous cherchez ces livres, c'est formidable parce que c'est une histoire racontée par une maman qui reste au Liban et l'auteur ne fait que lire ces lettres-là. On lit jamais ses réponses à lui. C'est terrible, ça m'a beaucoup touchée. Mais pour la famille qui n'est pas une famille de sang, ça m'a plu la façon comment vous avez parlé de ça, parce que cette générosité qui s'installe entre et parmi ces immigrants, ces immigrants-là, parce que j'aurais aimé qu'ils soient pauvres ou marginalisés. Je n'ai pas voulu qu'ils soient encore davantage des immigrants italiens, c'est notre diaspora numéro un, qui ont fondé et créé des industries, etc. J'ai voulu cette origine espagnole, qui est la mienne, la vraie, des immigrants d'origine africaine, d'origine des esclaves, des Syriens, pas riches, pauvres, et comment ils cèdent. Je n'avais pas pensé en termes de famille, pas de sang, mais une communauté basée sur la générosité, une famille, entre guillemets, qui se construisait à cette époque-là, surtout entre les gens qui n'ont pas formé une famille, par exemple les homos. C'est un peu ça mon idée. Merci. Alors, Fatima, on a un grand nombre de questions. Quelques-unes coïncident avec les miennes. Alors, première question, c'est quels auteurs ou quels livres vous ont servi de point de repère, de référence pour traiter ces sujets LGBT? Eu penso que eu vou falar de um só, porque foi o que mais me ajudou a escrever essa história. Eu não me dava conta quando eu escrevia, mas eu acho que eu entendi isso depois. É o Abdullah Tayyah, que justamente esteve aqui anteontem, um autor formidável, me permito acrescentar. Voilà. Il dit justement parce qu'il était là avant-hier, ben justement, oui, Abdallah Taïa, que j'ai l'honneur de traduire il y a 2 jours, et il y a des années aussi, Diogo et Paola, tout le monde s'en souvient. On s'en souvient de où on était quand on l'a lu, quel drap était sous mon lit. On n'oublie jamais de ce qu'on a lu. Pour vous, je ne sais pas si vous vous souvenez des livres qui ont été écrits sous les Arabes, pour les Arabes. Je pense qu'il y a un livre qu'on n'a pas traduit, c'était voilà, Hamid Abdallah, un écrivain égyptien qu'on n'a pas traduit, dans la chambre de l'araignée. C'est le titre originel, des immigrants égyptiens au Caire. Peut-être ce livre-là, mais pas un grand nombre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Fatima, on n'a pas beaucoup d'options. Eu concordo com você, a gente ainda não tem muitas opções, mas vai chegando. Elas estão emergindo e isso me deixa feliz. É verdade que a gente ainda tem falta disso e a gente ainda está esperando, né, uma excitação febril, eu concordo. Une autre maison d'édition qui n'est pas ici présente, chercher. Est-ce qu'ils ont publié des livres? Elles publient normalement des livres de Moyen-Orient, des auteurs arabes, un grand nombre de personnages homosexuels écrits par des auteurs arabes. C'est pas la cible, c'est pas le point plus important, mais ils y sont. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a ça dont vous avez parlé. On les a rendus invisibles et maintenant on les rend visibles. Et on se rend compte que ces gens existent dans d'autres littératures. Alors pour vous, une question, Fatima. Vous avez été considéré homophobique par certains médias, certaines personnes, parce que vous n'avez pas choisi entre votre religion et votre... Eu vou voltar a isso. Eu fui considerada como homofóbica porque eu sou muçulmana. Depois, eu penso que houve uma entrevista
que criou uma certa polêmica, uma entrevista que eu dei para a France Inter, onde eu falei do que eu falava no romance, do que eu conto no romance, ou seja, no islamismo a homossexualidade é um pecado. E a jornalista me perguntou a mim o que eu pensava pessoalmente, se eu considerava que a homossexualidade é um pecado. E eu disse sim, para o islamismo, sim, como nos 3 monoteísmos. Né? E dali em diante eu fui tratada de homofóbica, mesmo sendo lésbica. E o que eu entendi, afinal, é que preferiu-se, né, me ver como muçulmana, apagando o meu lesbianismo, porque eu não correspondia ao que se esperava de mim na França. Ou seja, uma mulher branca, lésbica, ateia, liberada. Né? E a cada vez queriam me liberar, dizia, olha, querida, você vai precisar de um certo tempo, mas um dia você vai assumir o bom caminho, você vai deixar essa religião de bárbaros de lado, né? Deixa a França te salvar. Est-ce que vous pensez sur la littérature comme une histoire de migration et de refuge écrit par des auteurs pas migrants et pas réfugiés? Est-ce qu'on peut, comme auteur, écrire sur n'importe Je dirais que oui. Quelle est la bonne réponse? N'importe quel sujet. Évidemment, on ne va pas voler la place des autres. Je sais bien, on parle de ça aux États-Unis, il y a tout un débat de gens, quelqu'un qui a écrit sur les migrants qui croisent la frontière et qui, en fait, c'était de la fiction. Là, le débat était assez vif. Chez nous, je ne sais pas. J'ai craint un peu la limitation de n'écrire que sur son identité. Je pense que ça nous coince. Alors, les migrants ne peuvent écrire que sur son expérience. C'est quoi ça? Quelqu'un d'origine algérienne ne peut écrire que sur ça. Fatima, vous ne pouvez écrire que sur ça. Je crains un peu ça. J'aime plutôt penser que j'ai la liberté d'exprimer ma intériorité d'une autre façon. Que ce soit comme un migrant syrien en São Paulo. Et évidemment, ce n'est pas le seul. Encore une fois, c'est sur la solitude, la peur, l'amour, à quel point on est attaché à l'histoire, un peu littération. Je pense qu'à la surface du personnage, eu penso que não se deve recusar a ninguém fazer isso. A gente, claro, tem essa liberdade total de fazer isso, mas eu me pergunto, como autor ou cineastas que construíram toda a sua carreira sobre histórias alheias. Isso às vezes me incomoda, porque ao lado disso tem outras pessoas que falam da sua própria história, da sua própria interioridade, e a quem não se confere, não se atribui um espaço. A gente não olha para essas pessoas. Às vezes, se olha para essas pessoas utilizando o trabalho delas e fazendo de conta que não utilizou, e isso me incomoda. Então, a gente pode, sim, se apropriar de todos os temas, mas o meu jeito de escrever, é verdade que eu tenho mais tendência a procurar aquilo que me diz respeito, aquilo que me concerne, por hora. Isso não significa que, em outro momento, eu não faça outra coisa, mas a escrita é alguma coisa que sai de dentro de mim, do meu ventre. E eu não posso fazer outra coisa por enquanto. Gostaria que falasse um pouco como concilia a homossexualidade com a sua religião. Sei que não é a pergunta que eu gostaria, mas fiquei muito interessada se você puder A gente pode falar de tudo, sim. Eu não sei, porque isso foi chegando progressivamente. Eu fui passando desse lado muito duro
Eu vivia muito mal isso antes. Eu dizia para mim mesma, você não pode ser lésbica. Eu tentava impedir isso em mim, mas isso eu fui me dando conta que isso também não me deixava feliz na minha fé. Então, quando eu aceitei ter casos e histórias com outras moças, outras meninas, eu me senti muito mais livre, muito mais próxima da minha religião, né? E uma ligação e um agradecimento direto a Deus. Eu não sei se isso responde à sua pergunta, porque eu não sei como eu concilio as coisas. Eu concilio exatamente como eu concilio todas as outras contradições que eu tenho na minha vida, na verdade. E, na verdade, na minha vida, eu não vejo mais isso como uma contradição, mas são essas vozes externas que me lembram que é uma contradição na minha vida cotidiana. Eu vivo a minha história de amor e, ao lado disso, ao mesmo tempo, eu pratico o jejum, eu rezo, e de modo muito fluido e sincero. C'est encore pour vous. Puisque ça vous manque des histoires qui parlent de votre expérience, avec quel genre de narration, de logos, vous vous connectez, vous vous liez. Quels sont les auteurs ou autres? Annie Arnaud, sem surpresa. Marguerite Duras. Abdel Tayyab. Principalmente esses três. Eu diria Virginie Despentes aussi, também, perdão. Une question pour comment la mythologie arabo-islamique, comment ça va entrer dans votre livre. Dans votre bouquin, Fatima, ça aussi, ça apparaît. Je ne sais pas, même pas prononcer le mot. Comment vous avez dit au mot ramener ça, mythe, à l'intérieur de votre histoire, parce que c'est inattendu. Et il gagne une présence, il gagne un espace. Ça devient plus fort. Donc. J'ai voulu explorer l'estime, c'est les génies. On a l'habitude de penser comme le génie de l'histoire d'Aladin, bref, très stéréotypé, mais je voulais explorer ce côté plus profond, montrer la richesse de ces figures dans l'islam. C'est un troisième genre de créatures, parce qu'il y a les hommes, les anges et les dîmes, des êtres qui habitent entre les cieux et la terre, qui habitent l'interstice, sont plus forts entre le jour et la nuit, dans la rencontre entre les mers. Ce sont des êtres qui ont des religions. Il y a quelques-uns qui sont musulmans, qui sont chrétiens, sont société complexe, juifs, bref. Quand on ne connaît que le génie de la lampe, c'est un peu stéréotypé. Je voulais parler d'autre chose. C'est même sous la couverture, on dit les dîmes, c'est les créatures de feu, mais un feu qui ne produit pas de fumée. Là, il y a toute une richesse que j'ai découverte. Et j'ai voulu ramener ça, mettre ça à l'intérieur de mon histoire, d'une façon qui soit pas très forte, pour que les lecteurs ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Pour que les lecteurs pensent, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est une fiction du personnage? Est-ce que ce personnage a un pouvoir dans l'histoire? Et pour vous, Fatima, encore dans l'histoire des mythologies, dans votre famille, vous avez entendu, on racontait ce genre d'histoire de ce personnage des mythologies. C'était comment votre rapport vis-à-vis de ces personnages-là? Et je voulais savoir aussi en France, parce que tous les écrivains d'origine arabe, quand je parlais l'auteur Barata, d'origine libanaise, elle a dit « J'en peux plus qu'on me compare avec Sherazade. Je n'en peux plus. » Est-ce que vous, on vous appelle aussi une Sherazade avec 100 guillemets, est-ce
Não, eu sou chamada de Shakira, porque o meu nome de verdade parece, meu nome verdadeiro, né? A pronúncia parece com Shakira em francês, Shakira. Então, no meu livro, essas histórias voltam um pouquinho, mas eu gostaria de explorar isso, eu quero explorar isso nos próximos. Eu tenho muitas memórias de infância, sim, de histórias que meu pai contava, ou desses Jim, como disse o Diogo, histórias que a minha avó me contava, histórias incríveis que me fizeram um bem imenso e que abriram o meu imaginário. Talvez por isso eu escreva, porque eu ouvi muito essas histórias que me alimentaram demais. Une question très spécifique d'Olivia, de la maison d'édition Bazar do Tempo, qui a publié votre bouquin. Paula, un corte de som. Desculpe, eu já volto. Je répète la question. Elle a voulu savoir... Ouais, si... Attendez. Elle a voulu savoir comment vous est venue l'histoire, si le contenu, parce que votre contenu parle... Là, vous m'écoutez. La tête et ces expériences d'être lesbienne, musulmane, vivre en banlieue argélienne, à quel point vous avez l'autofiction, la poésie. Alors, je voulais savoir, c'est comment vous avez écrit ces textes, si vous l'avez écrit d'un coup, si vous l'avez écrit au fil du temps, et comment ce jeu, cette connexion entre contenu et forme a été intentionnel, ou ça vous est venu comme ça, au fil du temps et à la mesure où vous écriviez. Pour Diogo, pareil. Les soucis de temps. Est-ce que c'est clair la question? Oui, juste la tête. Eu penso que eu escrevi durante 1 ano e meio, 2 anos, e as coisas vieram progressivamente. Mas como eu senti essa urgência de escrever, foi um texto que eu não larguei. Eu queria, porque queria acabar. Eu queria voltar ao livro quando eu não tinha muito tempo de escrever, eu queria voltar correndo para ele. Então, eu penso que a forma e o que eu conto se completam, a forma e o conteúdo se completam. De certa maneira, eu quis falar de busca de identidade, de encontrar um personagem que navega, que está o tempo todo em movimento. E, ao mesmo tempo, a forma, para mim, foi ideal de encontrar essa forma por fragmentos, uma forma concisa, frases curtas, rápidas, para dizer rapidamente, da maneira mais fácil possível, né, falar das emoções e o modo de procurar um espaço. E passava também pela busca de um ritmo importante, um ritmo rápido. Agora há pouco falou-se da surata, dos versos do Alcorão. Isso me influenciou de uma certa forma, a musicalidade das línguas. O aspecto rápido, para mim, era como transmitir essa história rapidamente. Mais do que utilizar frases longas que não acabam nunca. E isso veio progressivamente, a repetição também foi algo importante para mim na forma, porque é um personagem que se faz muitas perguntas, que se questiona, que se procura, que não para nunca. E isso foi me dando a mim mesma uma certa musicalidade. Eu lia o meu texto em voz alta para captar esse ritmo, para saber se soava bem quando eu ouvia. Eu precisava ouvir meu texto para saber se funcionava, se estava funcionando. Mais do que dar para outras pessoas lerem, eu queria ouvir. Isso era muito importante para mim.
il arrive aussi à reprendre ça d'une façon très, très un peu le bébé de la crise sanitaire. Tout le monde a un livre qui a écrit pendant la crise sanitaire dans cette époque. Et ça, c'est le mien. Quand j'ai fini le premier, j'avais ces questions-là en tête. Et j'avais tout ça en tête et je me suis mis à écrire. C'était douloureux, mais il y avait beaucoup de plaisir aussi comme découverte. Parce que c'est comme je vous dis, j'ai découvert l'histoire de mon arrière-grand-père. Il est venu au Brésil et d'un coup, il tombe amoureux d'un mec et d'un coup, c'est plus mon arrière-grand-père. Il arrive au Brésil et il fait la connaissance de mon arrière-grand-mère qui n'était pas. Pour vous, c'est différent. C'est autobiographique, mais pour moi, c'était de m'identifier avec le personnage à moi, pas vous, et de me partager entre les deux. Il a quelque chose de moi qui ne me plaise pas et inversement. C'est un processus d'autodécouverte où il y a beaucoup de plaisir et beaucoup de changements. Ce n'est pas tout à fait ce que je voulais voir. Au début, je l'idéalisais. Au début, je pensais très court en Syrie, après très court à Saint-Paul et la troisième partie plus longue à Saint-Paul aurait été la plus longue. Finalement, c'était pas ça du tout. Je suis amoureux de Saint-Paul, d'un personnage, pas les immigrants, et je me suis laissée. On a écrit quelque chose en français. Quand j'ai parti dans 2010, j'avais des amis qui étaient lesbiennes et musulmanes. Et je m'en souviens on se disait là que vous mentionnez, Fatima. Je peux imaginer comment ça serait pour elle de vous lire à vous, de représenter toutes. Alors, je tiens à vous remercier pour moi et pour elle. Non. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'il y a un grand nombre de femmes musulmanes et lesbiennes vous parlent, vous cherchent, vous remercient? Mais pas seulement, évidemment. Pareil. Les Arabes, hommes, femmes, comment ils ont reçu, quel était l'accueil de ces livres, parce qu'on a des auteurs d'origine arabe, des auteurs importants, qui ont écrit des livres très importants, contemporaines, personnages différents. Muito obrigado. E obrigado por essas palavras a você que escreveu. É verdade que foi uma experiência muito forte de encontrar pessoas, de ficar conhecendo pessoas LGBT, muçulmanas, mas não só. Para mim, isso conferiu um sentido ao que eu escrevia. Eu conheci, encontrei uma grande família e eu nunca mais me senti sozinha com esse livro. E eu me dei conta da importância disso, de contar as nossas histórias, né? De contar, né? De empurrar a porta e não ficar mais atrás da porta, né? De ir em frente. En l'occurrence, malheureusement, je n'ai pas eu de contact. Bref, ces gens-là sont encore, on les rend visibles à l'intérieur de la communauté syrienne, libanaise. À l'inverse, inquiéter
la adéquation. Ça continue, je poursuis mes recherches là, pour mon doctorat. Un peu la mauvaise volonté, parce qu'on racontait cette histoire de transgression, c'est l'histoire de Radouan Nassar, au Mitomatou, l'histoire de la communauté dans d'autres choses. Quand on parle de sexualité qui n'est pas la leur, on n'a pas énormément d'informations. Alors, les descendants de migrants qui m'ont parlé toujours, qui étaient même émus et qui m'ont dit oui, j'ai pu identifier l'histoire de mes ancêtres, ou même simplement d'imaginer comment c'était la vie dans le village d'origine, et de reconstruire sur de cette histoire sociale, mais dans la sexualité, ça n'apparaît pas. Ça m'a toujours surpris. Et j'avais un peu peur. Est-ce que pu parler aux passagers, comment ils vont réagir? Bref, réaction. Uma pergunta da Luiz Rodrigues. Estou espantado. Ça me surprend le préjugé en France parce que on connaît bien la devise liberté, égalité, fraternité. On sait bien que le préjugé existe de différentes façons, c'est le 21e siècle. Alors franchement, est-ce que... Não. Essa aí eu Moi, je réponds, dit-elle, non. Vous voulez dire quelque chose? Não, eu estou rindo aqui quando eu ouvi a divisa liberdade, igualdade, fraternidade, mas eu penso que tudo foi dito. Parce qu'Abdella, Taya et Maxime, les deux ont parlé de ça, j'ai dit, parce que de vivre ça, écrire en français la langue du colonisateur, limite de la multiculturalisme. Je pense que pour vous, ça, c'était formidable. On enregistre tout et ça sera disponible sur YouTube. Sur les sites il y a un site web il y aura une chaîne sur YouTube. Très content, je n'ai pas pu assister à cette discussion avec. Ailleurs que vous ne croyez pas, mais je suis ailleurs, je n'ai pas pu voir. Bref, sur YouTube. Alors, toute dernière question. Et vous allez ôter les casquettes. Je vais vous rendre. Je veux savoir. Je voulais savoir si vous préparez déjà. Eu estou tentando, estou quase acabando meu segundo romance. Pareil, deuxième roman et un autre bouquin. Alors, merci de votre présence. Un grand